ديال لي زاسيد اي لي باز. لاحظوا تقريبا كل شيء ما له صله بالدرس ديال الاحماض والقواعد فلقاوه في هاد لاكارت هادي. دونك ديجا كنشوف الفوق droite كنلقى un acide selon Bronsted. La définition, c'est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons. Puis la base selon Bronsted, espèce chimique susceptible de gagner un ou plusieurs protons. C'est important, les deux définitions se connaissent la carte. Il a درت une carte, puisque حتى لو كور كنجيو نشوفوا لو كور اللي كنقدموا في هاد لو سونس كنديفينيو لاسيد سولون برونستيد لا باز سولون برونستيد الى اخره. دونك اسيد باز سي كوا سي ديجا كنمشيو ليشونج دو بروتون فوق كتعطينا اسيد avec double flèche base plus H+, كاين un échange de protons. إلا بغينا لو ديتاي كنمشيو ل AH plus H2O c'est A- plus H3O+. La réaction acide-base, acide faible avec l'eau. L'idée du pH, c'est quoi? C'est moins log de H3O+. Pour un acide fort, c'est moins log de C. Avec les exemples, l'acide chlorhydrique, l'acide nitrique, l'acide sulfurique. Le pH, c'est 14 plus log de C pour les bases fortes. Avec des exemples de l'hydroxyde de sodium ou l'hydroxyde de potassium. Le OH-, c'est en relation avec Ke ou H3O+. Puis, de l'autre côté, l'autoprotolyse de l'eau, puis le Ke et le pKe en relation avec le Ke, c'est mon log de Ke. De l'autre côté, il y a des acides faibles, réaction de l'acide faible avec l'eau, la constante d'acidité. Je définis la constante d'acidité, c'est Ka A- H3O plus AH. Puis je définis le pH, le cas c'est pKa plus le A- sur AH, donc ça résume tout le diagramme de prédominance pour un indicateur coloré. Donc c'est un petit peu, il résume la partie acide base, c'est une carte. Il y a aussi la carte qui est les dosages. Donc il y a les dosages, le côté bas droit. اللي ما كيهمناش ولكن اللي نعرفوا حنا في لي بروغرام ديالنا عندنا سكون ابل لو دوزاج بي اش ميتريك والكوندكتيميتريك et le colorimétrique. Ils sont là. Il y a équivalence lorsque les réactifs sont mélangés dans des proportions stoichiométriques de direction de dosage. On a un diacide, on a un monoacide avec la courbe de titrage. Il y a le monoacide, méthode des tangentes, le volume à l'équivalence, la courbe de titrage conductimétrique, puis le titrage colorimétrique d'un acide fort. L'indicateur choisi est le bleu de Romantimol avec un schéma, le montage de titrage, avec la burette, etc., l'agitateur, la solution titrante, etc. C'est une autre carte. Le suivi temporel d'une transformation chimique تلاحظوا راه نقدر ما نخدمهاش هكا نقدر نبدل فيها نزيد فيها نقص فيها على حسب ولكن l'essentiel ان لي تيرم لي كونسيبت كلي يكونوا دونك في السويفي temporel كاين بعدا الاولى لا ميثود sont en solution. Donc, il m'a ندير un titrage, on chauffe l'équivalence. Le titrage, il m'a يكون conductimétrique ou la dose de réduction ou la pH métrique avec indicateur coloré. ثم السبكتروفوتومتري حنا ما عندناش دونك هاد لا برونش تقدر ما تكونش. الفيتاس فوليميك دو رياكسيون سي ان كونسيبت كلي. شنو هي لو طون دو ميراكسيون كذلك ليكسبليكاسيون ديال l'interprétation microscopique, la réaction lente ou la rapide, ça s'explique les chocs efficaces. L'état d'équilibre d'un système, l'état d'équilibre d'un système fait l'existence de relations limitées, déjà l'idée, ça تكون l'avancement final qui est مختلف l'avancement maximal, l'équilibre évolution système terminé, qui connaît un équilibre dynamique, c'est-à-dire qu'il va dans les deux sens, mais de façon égale. Le quotient de la réaction à l'état initial qui est QRI,
je définis à la réaction, ou à l'équilibre, qu'est-ce qu'on a? QR, la réaction, qui est le taux d'avancement final, il y a XF sur X mat, il dépend de K. C'est intéressant, les piles électrolyses. Donc la partie focalisée, c'est des piles, c'est les systèmes hors d'état d'équilibre avec une évolution spontanée. Alors que l'électrolyse, la transformation, elle est forcée. Tout ce qui est inversé au rôle, parce que c'est imposé avec l'étude quantitative, la définition de I, Q sur T, la quantité d'électricité une fois F, avec les définitions des expressions, c'est quoi l'anode, c'est quoi la cathode et la crème. Puis l'évolution du système chimique par changement de réactif, préparer un ester à partir d'un anhydride d'acide, ou l'anhydrolyse basique d'un ester, ce qu'on appelle la saponification. Et dans la physique, on a par exemple les ondes mécaniques progressives, périodiques, avec la célérité, c'est lambda sur T, c'est lambda F, avec des schémas, les combinent la périodicité spatiale et la périodicité temporelle. Les ondes mécaniques progressives, longitudinales puis transversales, le transport d'énergie de proche en proche sans déplacement de la matière, et la définition, et une diffraction à la surface de l'eau, puis la lumière. Donc, il résume un petit peu tout ce qui rapporte aux ondes mécaniques et les ondes électromagnétiques. هنا la carte كتلاحظوا ملي كنقدروا ندخلوا فيها des schémas ندخلوا même des liens إلى آخره. Donc on peut faire tout la carte. Donc هنا c'est la diffraction et les interférences. Du côté gauche, bas gauche, c'est les interférences à la surface de l'eau, ou هنا avec un laser et la lumière avec l'interfrange I. Ou de l'autre côté, qui est la diffraction avec les schémas de diffraction. La radioactivité, ça résume un petit peu les noyaux instables, les émissions, le diagramme NZ, les phénomènes aléatoires, puis les émissions alpha, bêta moins, bêta plus, gamma, et la loi de décroissance d'une population de noyaux, l'activité, l'unité d'IADA, la constante radioactive, la demi-vie, etc. Puis les applications, la datation, la médecine, l'industrie, etc. Donc là, on peut changer, on peut ajouter des choses, on peut supprimer des choses, etc. Puis il y a la suite de cette carte concerne la partie nucléaire, c'est l'énergie nucléaire. On va parler seulement de la stabilité des noyaux, puis des réactions de fission et des réactions de fusion, avec les noyaux stables, le bilan énergétique, etc. Il y a aussi le dipôle RC, avec déjà le circuit, les définitions des grandeurs qui le caractérisent, à savoir la résistance et la capacité condensateur, avec les expressions de la tension et du courant, l'évolution temporelle de la tension électrique aux bornes du condensateur, lorsque l'interrupteur dans la position 1, c'est-à-dire il charge, puis dans la position 2, cours de la décharge, avec les équations différentielles et leur solution dans chacun des cas, avec la définition, bien sûr, de la constante du temps de ce circuit. Peut-être on peut ajouter ici l'utilité d'un tel circuit dans la vie pratique. De même, on va trouver comme ça le dipôle RL avec le même schéma de carte, schéma du circuit, les caractéristiques de la résistance et de la bobine, l'équation différentielle, l'évolution temporelle, etc. L'équation aux dimensions même, la constante du temps
et les courbes caractéristiques. Puis les oscillations libres dans un circuit RLC série. Donc on a le régime apériodique, le régime critique, le régime pseudo-périodique et le régime périodique qui passe d'un régime à l'autre en fonction de la valeur de la résistance dans le circuit. Donc c'est un petit peu en gros ce que je peux dire dans cette partie de cartes. Ici il y a une carte qui traite des lois de Newton qu'on vient de commencer à faire. Voilà, les lois de Newton, c'est le nœud central. Donc la première loi, vous voyez, voilà déjà, il y a la définition dans un référentiel galilien, le centre d'inertie G d'un solide soumis à un ensemble de forces dont la somme vectorielle est nulle, et soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne et uniforme. Est-ce suffisante? Vaut mieux la traduire en une formule qui est la somme des forces extérieures égale 0. Donc, si la vitesse est constante. C'est la première loi de Newton. Puis, il y a la deuxième loi, la force sigma des forces extérieures égale MA. Puis, la troisième loi qui traduit le principe d'action et de la réaction. Bien sûr, ce carreau là-bas en haut, il faut l'avoir toujours à l'esprit dans la mécanique, c'est-à-dire le référentiel d'étude, le système étudié, le bilan des forces, l'application de la loi, la deuxième loi, la projection sur les axes, les conditions initiales, les déterminations des équations horaires par une première intégration de l'accélération, une seconde intégration de V, et l'équation de la trajectoire. Donc, vous voyez, les problèmes de mécanique en général, on trouve ces étapes-là dans l'étude des problèmes de mécanique. Et on parle, dans ce cas, d'algorithmes. Ce qu'on appelle خوارزمية. C'est-à-dire, l'élève, يولي عنده في دماغه دائما في l'étude d'un problème de mécanique خصو يحدد le référentiel d'étude. يحدد le système اللي كينصب عليه الدراسة، يدير le bilan ديال les forces exercées sur le système، يappliquer la loi، projeter les axes qu'il a choisis en relation avec le repère d'étude، ياخذ en considération les conditions initiales ويخدم على les équations horaires par intégration، une première intégration, une deuxième intégration، ويéliminer le temps ما بين les équations horaires du mouvement باش يلقى l'équation de la trajectoire. Donc هنا في les équations إما تكون عنده une chute libre sans vitesse initiale, chute libre avec vitesse initiale V0 inclinée d'un angle alpha, c'est un mouvement plan, mouvement d'une partie qui est dans un champ électrique uniforme, oui, mouvement d'une partie qui est dans un champ électrique uniforme avec une vitesse initiale. Donc, gros, mais on peut ajouter d'autres données à cette carte. On a ici cette carte qui est le mouvement dans un champ gravitationnel. Donc, on a les lois de Kepler. La force de gravitation. La première loi, la deuxième loi, la troisième loi. La première loi, les trajectoires elliptiques. Deuxième loi, on va dire les surfaces balayées pendant les intervalles de temps égaux sont égales. La troisième loi, c'est la proportionnalité entre le carré de la période et le cube du demi-grand axe. En trajectoire circulaire, la période de révolution, la vitesse de révolution, ou les satellites géostationnaires, voilà, 23 heures, 56 minutes, 4 secondes, à l'altitude, 36 000 km. Les oscillateurs, pendule simple, l'oscillateur horizontal, au phénomène de résonance. Donc, le pendule simple, isochronisme des petites oscillations, les périodes propres, etc. Il y a beaucoup de grandeurs posées. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, ça résume une carte
mentale, ça englobe le contenu de la leçon dans sa totalité, mais dans un cadre schématique. Et c'est très intéressant. C'est mieux qu'un texte, bien que les fiches de révision peuvent être élaborées de la même manière, mais avec des textes et des schémas. Je vais continuer pour les deux autres outils. Rapidement, avec une idée, on aura une petite discussion après. La première, pour les deux autres outils, il y a ce qu'on appelle les fiches de révision. Les fiches de révision, ce sont des fiches de révision, chacun la conçoit de sa à la façon qu'il arrange, à la façon qui lui permet d'y insérer le maximum de données. Donc on peut transformer une fiche de révision en une carte. Ou l'inverse, à partir d'une carte, on peut la rendre comme une fiche de révision. Pour un exemple, ici, un premier modèle d'éthique, on va voir, voilà, par exemple, c'est cet outil, ici, là. Par exemple, on va prendre cette partie qui est l'évolution temporelle des systèmes. Donc, vous savez que le fil directeur dans les programmes de la physique au secondaire, que ce soit en physique ou en chimie, c'est l'évolution des systèmes. تطور المجموعات وفي كل شيء غادي نلقاو تطور المجموعات que ce soit في الفيزياء الذرية والنووية ولا في الموجات ولا في الكهرباء ولا في الميكانيك دائما عندنا هذا. Donc l'exercice consiste à parcourir différents chapitres d'une partie du programme et découvrir l'existence de similitudes. يعني كنديروا un petit peu la comparaison ما بين les différentes parties du programme وكنشوفوا شنو هما les concepts clés et les termes importants في واحد la partie ou est-ce qu'ils existent aussi dans les autres parties du programme. Donc غادي نفوت directement le schéma pour avoir une idée, c'est comme ça. Donc كناخذ les unités du programme en horizontal, ou ici les contenus abordés. Donc, alors, à l'exemple, voilà, l'exemple, par exemple, là, l'évolution temporelle. Vous voyez ici, on a propagation d'une onde, les ondes progressives, on a les ondes mécaniques, on a les ondes mécaniques progressives périodiques ou sinusoïdales, puis on a les ondes lumineuses. Puis on a les transformations nucléaires. Alors les grandeurs dépendant du temps. Kenji pour chaque partie dans cette grande partie, qui est l'évolution temporelle des systèmes, on cherche quelles sont les grandeurs qui dépendent du temps dans la partie onde mécanique. Donc je trouve que c'est l'élongation, la pression, la tension. Dans les ondes mécaniques progressives, l'élongation, pression, l'élongation, pression, tension. Dans les ondes progressives sinusoïdales. Dans les ondes lumineuses, grandeur électromagnétique non vue, ou transformation nucléaire, population, nombre de noyaux radioactifs. C'est les grandeurs qui dépendent du temps des quatre parties. Donc déjà, on a la population, alors que on a l'élongation, les paramètres qui interviennent dans l'évolution temporelle du phénomène. Ce sont les paramètres qui reflètent l'évolution temporelle du phénomène. Ce sont les conditions initiales. Ce sont le temps caractéristique. Alors, par exemple, là, c'est la période, ici, on a la demi-vie, ou bien la constante de temps. Les régimes, là, c'est un régime oscillant, c'est un régime monotone. Le premier, autre paramètre, ici on a toujours célérité, période. Ici on a célérité, période, fréquence, longueur d'onde. Ici on a la constante radioactive. Dans le cas des systèmes, l'évolution des systèmes électriques,
On a le RC, le RL, le RSC. Les grandeurs caractéristiques dépendant du temps. On a la tension au bord du condensateur, la charge du condensateur et l'intensité. Ici, la tension au bord de la bobine, puis l'intensité. Les oscillations libres, on a tension au bord du condensateur, intensité I de T, charge du condensateur Q de T. Les oscillations libres, et ainsi de suite. Donc, la grille, la fiche, تقدر تكون مثلا تعطى في الديبي د لا بارتي مثلا غادي نبدي الالكتريسيتي غادي نامبريمي هاد لا بارتي خاويه غادي نحط هنا هاد لي غروندور كاركتيستيك ديبون دو طون بارامتر ستادير كاع هاد اللي هنا نحيدو ستادير غادي يبقى عندي غير لا بارتي هوريزونتال اللي فيها كور 1 كور 2 كور 3 ستادير ار سي ار ال ار ال سي وفي لا بارتي فيرتيكال في لا بروميير كولون غيكون عندي لي غروندور كاركتيستيك ديبوندون دو طون paramètres qui interviennent dans l'évolution temporelle du phénomène, conditions initiales, temps caractéristique, régime et autres paramètres. ونشوف إلا بانت لي حتى d'autres choses اللي خصني نزيدهم نقدر نزيدها. Alors هاد les cases, هاد les cellules, normalement en avançant في le programme, les élèves يعمروهم. و une fois تكمل la partie, دار une synthèse ويتكوريجاو عند لي زيليف الا كاين كاع لي زيرور ولا بور شاك لوسون هنا هما الحوايج اللي راه فيهم ويكون تكون ان ديسكسيون حول هاد الحوايج وساعد بوكو على ريفيزيون. هذا لو دوزيام اوتي. Le troisième outil, donc fiche de révision, c'est un petit peu similaire, ce sont des résumés. Le modèle 2, ce sont des résumés carrément des cours. Par exemple, l'exemple ici que je vais vous présenter, ce sont des résumés faits par les élèves. Les fiches de révision ici, par exemple, je vais aussi réaction acide-basique. Voilà, réaction acide-basique, produit ionique de l'eau, le pKe, le Ke, le pKa, relation entre pH, pKe et OH-, pH égale moins de H3O+, Ke égale H3O plus OH-, et l'achéré. Donc le pH c'est pKe plus OH-, la constante d'acidité de Ka, et l'expression logarithmique, le pH égale pKa plus log de l'acide sur la base. C'est un résumé, c'est une carte faite par un élève. Voilà, vous télécharger هاد فيزا غريك وهادو كلهم هاد لي فيش اللي راهم كاين هنايا ils sont faits de la même façon. donc باش ما نبقاش فيهم نمشي ديريكتومون للاخر ce qu'on appelle le cahier texte en ligne. بعدا il y a ce qu'on appelle l'environnement numérique de travail, ou bien l'espace numérique de travail, le NT. C'est une interface web conviviale dont la prise en main est facile et accessible de tous les lieux. كتخدم كاين كاع ميم دي سوسيتي اللي كيوجدوا هادشي وكيكون مخدوم انت غير كتجي كوم بينيفيسيير يعني لي زيتابليسمون هما اللي كيتونجاجاو في هاد لوبيراسيون وكي انستاليو هاد لي زيسباس وكتكون فيهم الخدمه. انا اللي يهمني فيهم جوج حوايجات ما غاديش نقولوا حنا غادي نجيو نعمروا لي كور والدروس وكذا وهذا ولكن جوج دو بوين كو جي فيو مهمين درت شي توش ماشي هي هذيك. فوالا لي دو بوين intéressant بالنسبه لي انا يمكن نسميهم اللي بغينا ولكن ce sont deux moyens de communiquer avec les élèves. الاول هو animer l'apprentissage de cours avec le cahier texte en ligne, c'est-à-dire كنعطي
لي زيليف ديالي، يعني يكون عندنا واحد ليسباس بارطاجي بيناتنا. حنا ما غاديش نهضروا على هادشي دو فاسون اوفيسيال طونك ما كاينش، ولكن بيناتنا مثلا يكون عندنا داك ليسباس بارطاجي اللي كنخدموا عليه، نعطي لاكتيفيتي. نحط لاكتيفيتي مثلا هنا شيمي سيباراسيون دي سبيس شيميك، ولا تي بي دو شيمي ايدونتيفيكاسيون دي سبيس شيميك الى اخره avec des dates. Ou de l'autre côté, le travail demandé. Pour demain, activité préparatoire. Pour lundi, revoir la technique expérimentale et le principe. Lire le livre, page 29-30. Pour la chimie, pour jeudi, c'est-à-dire بحال داكشي اللي كتقولوا انت في لا فان لا سيونس لي زيليف كاين اللي ينوطيه كاين اللي ما ينوطيهش. peut-être الا كانت عندكم شي support de communication en ligne كتخدموا به، تحط فيه سكي دوموندي بور لي زيليف، وهما يكون هذا اللونغاج غادي بيناتكم في الويد، يكونوا عارفين فين راك كتحط ليهم شنو هما الحوايج اللي خصهم يوجدوا، شنو هما ليكزيرسيس اللي خصهم يديروا، فوقاش يديروهم، شنو هما لي زيكسبوزي اللي كيدوف بريباري الى اخره. هذا البروميي بوين. لو دوزيام هو شي مرات يقدر تكون سيرتان نوسيون ولا سيرتان كونسيبت ولا كيكون فيهم ان بتي بو دي ديفيرون، دونك تقدر تخلق لي ديسكوسيون في هذاك لاسباس اللي يكونوا فيه انها تكون اون كونفرونطاسيون ديال لي ريبريزونطاسيون سور اون نوسيون سيانتيفيك à travers un débat en dehors des heures de cours ديال les élèves. مثلا سي كوا بحال هنا هما يديسكوت لا شالور، دونك ليليف 1 غادي يقول شي حاجه، ليليف 2 غادي يدبر عاود شي حاجه ولا يتيليشارجي حاجه الى اخره اكسيتيرا، وغادي تكون اون ديسكسيون فريكتيوز وانتريسونت ما بين لي زيليف في هذه الحاله. دونك هادو هما لي 3 بوين اللي كنت باغي نابورديهم معكم في هذا اللقاء هذا. كما قلت الاول هو لي كارت مونتال ou les cartes conceptuelles avec les exemples comme un moyen de révision et de consolidation, puis les fiches de révision et ces deux fonctionnalités qu'on peut travailler dessus en ligne. Même avec la plateforme Teams, نقدروا نستعملوا هذه المسألة هذه إلا كانوا كلش لي زيليف بيان سور كونيكتي وخدامين وكيدخلوا وكيكونسلتيو هاد ليسباس كولابوراتيف. دونك نقدروا نخدموا بزاف ديال الحوايج وسوري بلي فاسيل، وحتى واحد ما يقول لك راه ما سمعتش ولا ما سجلتش ولا ما عنديش الأخبار ولا كذا. دونك سي بيان on peut même إلا كانت عندنا لا كونيكسيون في لا سال دو كلاس on peut même لي بروجيتي اللي نبغيو نخدموا عليهم الى اخره. دونك هذا هو باختصار ما كنت أود أن أتناوله معكم. نتمنى أنني ما نكونش طولت عليكم بزاف، واخا راه يبان لي هنا شي 1h50 minutes دونك سي Celle-là. Sur la carte mentale de la leçon sur la modification du squelette carboné. Alors, modification du squelette carboné, j'espère que tout le monde me suit. Voilà, voilà ce que j'ai fait. Ça, c'est son logiciel, c'est avec mon travail. Donc, il y a des squelettes, voilà, reformer des squelettes et allonger des squelettes. Voilà, et ça, on le divise en catégories, craquage catalytique, vapocraquage, etc., etc. Voilà, ramification, cyclisation, voilà, alkylation et polymérisation. Et puis, je détaille, alors je vais déplacer un petit peu ça de ce côté. Je détaille encore, voilà. Le craquage, alors ça donne, qu'est-ce que ça donne? Le vapocraquage, qu'est-ce que ça donne, etc., etc. Mais ça, c'est modeste par rapport à ce que vous avez fait. Parce que, voilà, ça, c'est ma carte. D'accord. Je ne sais pas si c'est une carte ou c'est pas une carte. C'est une carte, non, c'est une carte. Il faut l'améliorer, l'adapter. لأن هذوك دي لوجيسيال دوكا هذا هو الفرق. ما هي سي اون كارت. نقدروا دابا ناخذوا كاع هاد لي كونتوني ونحطوهم بواحد لاربوريسونس اون utilisant واحد لو لوجيسيال و سي تري بيان. سي اون كارت. Voilà. Alors, je vous laisse la parole. C'est tout ce que j'ai.
D'accord, merci. J'ai une autre pour le tronc commun, les dipôles passifs, Oui, au cas où vous voulez la voir. Alors, je pense que c'est fait par la même méthode, hein, pour les oui, dipôles passifs. Parce que j'ai vu que tous les exemples que vous avez donnés, c'est des exemples du terminal. Alors ça, c'est un exemple de première année. Au cas où vous voulez voir un exemple du tronc commun, je peux le montrer, oui. sinon je laisse la parole aux autres. Oh, c'est bon, quand vous voulez, il كاين بين c'est bon. Ça aide. Ça enrichit la discussion, c'est très bien. اسمي نقلب عليها وصافي. Alors, d'accord. وتتلقاها إلا كان شي واحد من الإخوان. il n'est pas si loin, gars. D'accord. Alors, c'est pour le tronc commun. Voilà. Ça aussi, on l'a fait. C'est en physique, pas en chimie. C'est pour les dipôles passifs. Alors, voilà. C'est la dernière partie. Je ne sais pas si je l'ai fait. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est presque le même principe. Carte mentale de la leçon, dipôle passif. Alors, caractéristiques symétriques, caractéristiques non symétriques, caractéristiques linéaires, caractéristiques non linéaires. Et ici, on n'a que des caractéristiques non linéaires, presque. Voilà. Résistance, photorésistance avec les exemples. Mais ce n'est pas bien détaillé en comparaison avec ce que vous avez fait. Voilà. Oui, Ça, c'est comment je comprends la carte mentale. Voilà, avec les exemples. Ça, c'est un exemple du tronc commun. دونك هاد ليكزومبل مولاي مبارك نعم. يعني نقدروا نانجيكتيو فيه Bien دي sûr. فورميل دي كور كذا ويولي بلو ريش ستادير Avec les courbes, parce que j'ai Voilà. vu dans les Exact. cartes, il y a l'allure des courbes, etc. Moi, j'ai Exact. dit seulement caractéristiques linéaires. Alors, voilà. Voilà. Alors, il faut encore un petit peu de détails. Voilà, Voilà. justement. Je l'ai dit au départ, c'est modeste par rapport à ce que vous avez présenté. D'accord. Très modeste. Allez, Voilà, c'est tout ce que j'ai pour le moment. Je vous laisse continuer. Donc, merci. Ah, الإخوان لي زوتر كاين شي تدخل شي إضافة شي حاجة. أنا جو برومي إون شوز أنه إن شاء الله راه كتسمعوني الإخوان ياك سي بون. وي حنا كنسمع وي كنسمع أنا جو برومي إون شوز أنه إن شاء الله هاد لو ترافاي هذا حنا دابا كنخدموا عليه اون لين لينا كاين هاد الإكراه ديال التباعد الاجتماعي ضروري بالصفه علينا، ولكن ان شاء الله الا الامور كانت مزيانه ونا ديماري لاني بروشين وهذا غادي يكون تيم ديال حضوري وغادي نخصصوا ليه واحد نصف يوم ان شاء الله ويكون فيه نقاش ونديروا دي بتي جروب ونيلابوريو دي كارت مونتال بور دي لوسون كوم سا اللي نكونوا ديجا خدمنا عليهم. هذا سي برومي في هاد لو سونس هذا. دابا ان بتي بو كان on essaye de faire avec هاد الوضع اللي رحنا فيه، وليدي هي هذه الا قدرنا نخدموا نيلابوريو كما هادو اللي دوز مولاي مبارك هاد لي دو كارت وضافوا عليهم حويجات اخرين اون بو تيليشارجي دوطر وغادي نكومونيكي لكم انا واحد المجموعه هادو اللي راهم عندي نقدروا في اطار هاد التواصل اللي راه عندنا مع لي زيليف ديالنا ا ديستونس نصيفطوهم لهم pour travailler dessus. D'accord. Si Mohamed, les cartes que j'ai présentées, c'est fait maison, c'est pas d'internet. Sans logiciel. Sans logiciel, oui. Rien qu'avec السلام عليكم أستاذ. وي سي أحمد. الله عليك تفضل. السلام عليكم أستاذ. أنا اللي بغيت نقول بارك الله شي مزيان. اللي بغيت نقول بالنسبة لهاد الكارت مونطال اللي شفت كاع هاد لي كارت مونطال اللي شفت واحد الإضافة بالنسبة لي كارت مونطال لي كارت مونطال اللي لاحظت أن فيهم غير كتبة، يعني أنا كيبان زعما والله أعلم ما عرفتش، يعني يكونوا رموز مثلا، يعني الرموز كتساعد التلميذ باش يفهم كيفاش غير الكتب وباش يعقل على الفكره، لان الكارت مونطال الهدف منها انه يعقل وواحد يربطها بواحد شي حاجه شي رمز. مثلا ملي كنقولوا مثلا انرجي يربطها مثلا بواحد الشكل معين اللي كيرمز للطاقه مثلا
سمعنا أستاذ؟ الانرجي سي الانرجي او مثلا. يعني هذاك الرمز مثلا لا ماشي رمز، ماشي هذا الرمز، يعني يكون شي شكل مثلا دار منزل، يعني تقدر كاع ما تكتبش ميزون ولكن تحط غير الرمز ديالها يعرفوا بحال الكوداج انت دابا بغيت تهضر على ان كوداج ياك بحال الكوداج هذه بحال هكا التلميذ كيرجع للدين ديالو يعني هذا السي احمدي يعني اللي كتربط داك الكوداج يعني عقل عليه. بس احمدي هذا لو كوداج راك تسمعني؟ وي انا كنسمع. وي هذا لو كوداج يقدر غادي يزيد هذا لو كوداج يقدر يزيد يكومبليكي لا شوز بالنسبه للزلاف. انه انت عندك واحد لو كونسيبت عنده الرمز ديالو، الور استعمل الرمز ديالو بوركو لو كودي عاد بشي حاجه اخرى نوتر شوز باش يعقل عليها. هو لو شيما، هو لو بلوز انتريسون في لاكارت هو لو شيما. شوف الشيما شو نكمل لك الفكره. لو شيما ياك لو شيما افيك لي كونسيبت كلي في بلايصهم ولي ليان اونتر هذوك لي كونسيبت. ما خصش يتحط ان ليان اللي ما كاينش، ما خصش يكون ان كونسيبت اللي هو لو سكوندير ويجي قبل البرينسيبال الى اخره. يعني هذا داك الانسجام في لاكارت والهيرارشيزاسيون ديالها خصها تكون كوريكت. هذا هو ستان ريزومي ديال لا لوسون. ما غاديش دير شي حاجه اخرى تزيدها باش تزيد تكومبليكي على راسك لي شوز. هي الفكره. استاذ ها غير في هذا الشيء بعدا اللي كيهضر عليه الاستاذ حمداوي، هو شنو بغى يقصد هو انه كي كنعرفوا بانه الدماغ ديال الانسان مقسم لنصفين، الشق كيتسمى الشق الايمن والشق الايسر. واحد كيدير بداك الشيء ديال المنطق وديال العلاقات، والشق الاخر ديال الرسوم وهذا. الوغ الانسان كل واحد فينا كيكون كيخدم واحد الجزء اكثر من الجزء الاخر. دابا حنا من كنديروا واحد لاكارت مونطال، يعني غير على حساب داكشي اللي قريت على لاكارت مونطال. بالنسبه لاكارت مونطال من كديرها كاين مثلا التلميذ اللي يقدر يعقل على الحاجه من خلال رسومات ولا هذا. مثلا غادي تحط له واحد العلاقه وهذا ما غاديش يعقل عليها. شنو الهدف من هاد لاكارت مونطال؟ هو انه مثلا يعقل على هكا دي نوسيون باغيين اننا نوصلوهم له. الوغ باش غادي يعقل على هادوك لي نوسيون كاين يا اما بالرموز اللي كاينين اللي كيستعملوا داك الشق ديال المنطق اكثر من الشق ديال الرسوم وهذا، وكاين هادوك اللي كيستعملوا اللي كيستعملوا اكثر الشق ديال الرسوم وهذا. يعني مثلا غادي تعطيه كي قال الاستاذ حمداوي مثلا غادي دير الطاقه ولا هذا ترسم حدا، او لا مثلا غادي تقول له كتاب. كاين تلميذ اللي غادي يعقل كتاب مكتوبه، وكاين اللي غير غادي يعقل على التصويره ديالها، غادي يعرف بانه راه هذيك الفقره راه فيها كتاب وهذا. هادشي اللي ربما الاستاذ حمداوي بغى فهمت. جي كومبري. هاد المساله اللي قلتيها الاستاذه تمام. هادشي اللي كاين السي الاحمدي. هاد المساله هذه كنتكلموا هنايا على ما يسمى بلي سيستم، يعني دو بيلوتاج، لان كل واحد عنده الآليات ديالو العقليه اللي كيشتغل بها وكيرتب بها الافكار ديالو. كاين اللي كيكون يعني ديجا كاين واحد الخبراء كيصنفوا التلاميذ او المتعلمين بشكل عام حتى حنا واحد النوع اللي كيتسموا لي زوديتيف. سيتادير يعني السمع عنده هو لو بلوز امبورطون، هو لو دومينون. كيشد لك الحاجه اللي يسمع. الوغ كو كاين اخرين كيتسموا لي فيجويل، كيكون عندهم لو بلو
اتيرون بالنسبه ليهم واللي كيخدم لهم وكيتماشى مع لو سيستيم دو بيلوتاج ديالهم في لي زابرونتيزاج هما سكي فيزيبل دي شيما لي كور الى اخره تكست، لدرجه انه كتلقاه مثلا ملي كيبغي يتذكر شي حاجه في الخدمه ديالو كيقدر يقول راها مكتوبه عندي في لو كوتي با دروا ديال الدفتر الفلاني، تما راني كاتب واحد لا فورميل ولا روبير في هذاك القنت، هادو كيتسموا دي فيجويال. وكاين لي كينيزيست هما اللي كيعولوا او كيخدموا الى برين افيك لي جيست الى اخره. وهاد لا ديفيرسيتي في لي ستيل كيتسموا لي ستيل دابرونتيساج، وكاين بوكو دو تيوري في هذا لو سونس هذا. وكنا هضرنا واحد العام على واحد اللقاء على هذه المساله هذه. هاد لي ديفيرونس في لي ستيل دابرونتيساج هي اللي كتامبوزي نورمالمون على ان انسينيون كيما بغا يكون في لي كومبيتونس ديالو انه ما يعتمدش غير على ان ميم ستيل دابرونتيساج. يقدر الاستاذ يكون هو راسو يكون اوديتيف، ضروري كان اوديتيف غادي يبقى يوظف دائما يركز على الاشياء اللي اوديتيف. دونك يفافوريز ان بتي بو الناس اللي عندهم لو سيستيم او لي ستيل دابرونتيساج ديالهم ا دومينونس اوديتيف، الوغ كو اللي عندهم لا دومينونس فيجويال غادي يبقاو على الهامش. دونك خصو ادابتي نورمالمون لي ميثود ديالو و لي ستيل ديالو باش ما يكارتيش دي زيليف ولا باش ما يفافوريزيش دي زيليف على حساب دوطر زيليف. سي ان بو سا. الوغ بالنسبه لي كارت ممكن اون بو منين نكتبوا واحد لو كونسيبت في شي بلاص بوركوا با اننا نقدروا نستعملوا فيه نستعملوا دي ريبريزونطاسيون، ولكن تكون مع لو كونسيبت باش نحاولوا نزاوجوا ما بين هاد جوج الحوايج اللي راكم تقولوا باش التلميذ على حساب لي زارون. علاش هي كيقول لك سي ان ترافاي ليلابوراسيون ديال لا كارت مونتال مزيان تكون كولابوراتيف. الا كانت كولابوراتيف غادي التلاميذ غادي يكون ان ديبا كيما راه حنايا دابا اون ديسكوت كيفاش نديروا لها شنو نديروا هنا. دابا كون راه عندنا مثلا ان اتولي وراه حنا جالسين جميع وغادي نقولوا تيان غادي نديروا لا كارت مونتال ديال لو سيركوي ار ال ونبديو شنو نحطوا في لو نو سونطرال غادي نديروا هذه لا هذيك ما غاديش تبان ليليف، غادي نديروا ليكسبريسيون الفلانيه، غنديروا الجمله الفلانيه، غنديروا لا فراز الفلانيه، غنديروا الرمز الفلاني، غادي نزيدوا لا كور الفلانيه الى اخره. وغادي ميم نانسيريو لو ليان ولا لا فوتو ولا اكسيتيرا باش هذيك لا كارت اي تلميذ بغض النظر على الستيل دابرونتيساج ديالو يلقى راسو فيها. بحيث كاين اللي يقدر كاينين شي حوايج في لاكارت ولكن نو فا با سانتيريسي ليهم، غادي يقول هذاك راه عارف انا دونك سا مو سيفي هادشي هذا. واحد اخر غادي يتانتيريسا بحاجه اخرى ويخلي حاجه اخرى. انا هذا هو رايي في هذه النقطه هذه ديال الكارت مونتال. داكور فعلا انا على جبت هذا القضيه حيت حتى كنا فاش كنت خدام كنا هكذا بعض المرات كيكون شي لقاءات مع التلاميذ وكانوا يديروا هاد الكارت، واغلب التلاميذ كيركزوا على هاد القضيه اللي قلت، يعني كيكتب لك كلمه ويدير حداها شي رمز يعني باش يتذكرها هو تجي سهله. اغلب التلاميذ زعما كاين فئات كما قلت سمعي بصري، ولكن لا بلو اغلبيه اش كيديروا كيحط هذيك اللي دي مثلا انرجي ولا شي حاجه وكيحط حداها واحد الرمز. وعلي الفو لي زونطريني على هاد الكارت شكل من الاشكال. شوف يقول لك زعما سولت علاش نعقلوا عليها. وكاين واحد الفكره اخرى نزيدوها حيت قرأت شويه على هذا الشيء تاع الكارت مونطال. زعما احسن الخطط ديال الكارت مونطال تكون بحال خليه عصبيه. وي على شكل خليه عصبيه. قال لك علاش؟ لان الدماغ ديالنا فيه خلايا عصبيه. قال لك باش يسهل على التلميذ الانسان بصفه عامه باش ياخذ الخطط من الاحسن تكون على شكل خليه عصبيه، تكون في السونتر ودوك احسن تمثيل لها خصها تكون على شكل خليه عصبيه. دونك خصنا اعتقد انه يلفو ان اونطرينمون
فو ان اونترينمون بور لي زيلاف بوتيتر واحد يبقى هاد ليدي انستاليها في الديبي عند لي زيلاف ديال الكارت خايب ستيلو ماشي ضروري يبنوا لوجيسيال في الاول ويبقاو شاك فوا كيإلابوريوها دونك كيتريتيو فواحد لا لوسون شنو هما لي كونسيبت سونترو ديال لا لوسون شنو هما لي كونسيبت كي اون ديريف هنا هما لي فورمول اللي طرقنا ليهم شنو هما لي زونيتي اللي درنا كومون كالكولي كومون كذا ونبداو اشاك فوا كنزيدو دي برونش اون فوا تكمل لا لوسون نلقاو روسنا عندنا اون كارت اللي كلشي متفق عليها هذيك هي اللي تإيديتا وديستريبيا والى اخره. D'accord? C'est bon? Donc, عييت بك نرتاح. انا عييت بعدا انا غادي ننسحب من هذا الاجتماع. مولاي مبارك شوف حنا غادي اون فاريتي بيان سور لينا هضرنا كلش دو دوز ولا شي حاجه. شوف انا غادي نقول لكم باش ان شاء الله غادي نفترقوا ياك غادي نحاول نصيفط لكم دوك لي زيكزامبل دو كارت. هاد المجموعه ديال الوثائق اللي عندهم علاقه بهذا اللقاء ديال اليوم على امل ان شاء الله وفق ما سيستجد في الساعه وفوار بيانتو لو 20 راها قريبه وعلى حساب اي مستجد غادي نتواصلوا ان شاء الله ما بيناتنا من جديد ونشتغلوا وانا راح الاشاره اذا كانت شي حاجه ولا بغيت تتصل بيا شي واحد على شي حاجه اهلا وسهلا ورمضان مبارك الله يبارك فيك ونشكركم على الله يمسيك على خير الحضور ديالكم وشكرا الله عليكم. صافي الله يبارك صافي بالسلامه مع السلامه. شكرا. السلام عليكم. السلام. شكرا على المجهود. يلا السلام. مرحبا. مع الاسف ما حضروش معنا كاع الاخوان ولكن الله غالب.